मोर चैनल नाम माई लाइफस्टाइल माने जहाँ दिन मान करे देखु मुझे प्राय समय रोसे घरे सारे तो ये बंधाकोबी आलू कषा करुच्ची आ रुटी कर छुआ सका बंधाकोबी रुटी खाइबे। एबे मसला मु सजाड़ूची आगतरा टिके पियाज रसुण सोरिष जीरा बाटी दौची कारण आईंष आज संडे अच्छी आईंष तो आसब शुखिला लंका दीटा पकईदेली कारण शुखिला लंका बाटले भल फ्लेवर आसे सोरिष मसला देहरे। एबे तादरे मु टिके किछि हळदी गुंड पकईदेली आ लंका गुंड टिके पकईबा जोटा कि राग नुह कलर पाई सोरिष मसला ना हळदिया सोरिष कलर टिके पळेई आसीबो। देखंतु काश्मीरी लाल मिर्ची पकेली जोटा कि आशीर्वाद यूज करे जोटा कि भल लगे मते कलर आसे भल। मसला को बाटी दबा देखो मसला बाटीदेली मसला तैयारी हो गलाई। एबे माछ आसीची देखो सागे सागे आसीगला माछ आमर ये माछ ना होची बोधे जान देखिले जानीपारुची जहाँकि माछ होची बोरेई माछ नाली बोरेई माछ भल धोईदबा गोटे गोटी करिकी सफा करवा तादरे माछरे बहुत काटी फाटी थाए माछ वाला माछ काटी छड़ेकी दियंती तथापि माछर लागिकी रही जाई थाए आपको भल सफा करिया को पड़े सफा नकले माछरे काटी फाटी रही जाए तरकारी रे भासीब भल न सफा कले भल लागिबनी ना खाया भल लागिबनी भल काटी गुड़ा सफा करी भल धोईद ता भीतर बाहर धोया को पड़े भल सफा करदबा सफा करके माछ को रोषे करवा। आज संडे माछ आसी किंतु माछ मु खाइबेनी संडे मु माछ खाएना से बोरे माछ आंटी सी खाइबे छुआ खाइबे खाइबे देखो काटुंट बाहर माछ वाला काटती कि सफा कर भल दिखते तांकर बेपार कथा से सेमती सागे सागे काटिक देदेवे आमको ही घरे आसी सफा करा पड़े। माई लाइफ टाइम माने रोसे घर काम ही बेसी समय जाए से सब भल ही सफा कर कम करने को पड़े देखो भल कि सफा करदेली। आम माछ को भाजवा माछ को भाजला बेले सतर्क भाजिया कारण हलदी जो तेल गरम होगा टे हलदी गुंड पकईदा ना माछ पकईला माने माछर तेल चारिटे छुटब देह मुंडर भी पड़ पारे प्राय एमती हई कि से दूरे रही माछ को भाजवा कड़े तेल गरम हेले कि तेल हलदी गुंड पकईदे। भात मु बसई देती बंधाकोबी आलू कषा हो जाए आज संडे छुआ घरे अच्छा रुटी आ बंधाकोबी कषा करदेली आचार सहित रुटी बंधाकोबी देदेवी सी खाइबे। मोर मु सका चाहा टे करी पीजी मत चाहा टे बहुत भल लगे प्राय समस्त चाहा भल लगे सका बहुत किसी चाहा टे भल। आम माछ को भाजवा माछ भाजा रोषे करवा रुटी खायर व्यस्त माछ भजा माछ भाजिली देखो तेल हलदी गुंड पकईदे चिकेन चाराटे छिड़केनी देखी माछ थरे तो भाजी हेबनी दी थर भाजा पड़ो अधिक हेल्ले 3-4 थर भाजा पड़ो अल्प अल्प भी न भाजिले भल भाजी हेबनी माछ लगिज भांगीब से अल्प समय लगे किंतु भल कि भाजा को पड़ो माने अल्प अल्प किसी पकईकी भाजा पड़ो। ओडिशा लोक माने तो केवल खाइबा ही फेमस ओडिशार खाद्य जमी लोक खाऊँ बाहर सेमती कहीं भी खाऊ न खाली खाया देखापी खाऊँ किंतु एक्चुअली रे कहीं आम पखाड़ भात माछ जो तार खाए देखो आलू सारू नहीं आसी आलू सारू टमाटर पकईक तरकारी करवा कारण सोरिष मसला लुणी माछ खाली बेसर दे करते होता किंतु मु आलू टिके सार पकईबी कारण छुआ खाइबे आमर तो आलू समस्त प्रिय
ଆଳୁ ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ ହେବନି। ଆଉ ସାରୁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ପାଇଁ ସାରୁ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କାଟିଦେଲି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି, ଏବେ ସାରୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି। ସାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ତାକୁ 2 ଫାଳ ଲେଖା କରିକି ପକେଇବି, କାରଣ ସିଝିବ କି ନ ସିଝିବ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ବାରିରେ ସାରୁ ହଇ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ। ପାଣିରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଲା ମାନେ ସିଝିଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ମୁଁ କିଣା ସାରୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଲେଖା କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ପରିବାଟାକୁ ଧୋଇଦେବା। ପରିବାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି, କାରଣ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକେଇଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ମସଲା ଭଲକି କଷି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ ଲାଗିଗଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷିବା କଥା ନୁହଁ। ଟମାଟର ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ସବୁ ପକେଇଛି, ଯାହା ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ଘୋରେଇଦେଲି, କାରଣ ମସଲାଟା ଘୋରେଇକି ସିଝିଲେ ଭଲ ବାସ୍ନାଟା ତା'ର ରହି ଭିତରେ, ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏବେ ଟମାଟର ସିଝିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଏବେ ପରିବାକୁ ପକେଇଦେବା, କାରଣ ମସଲାରେ ହିଁ ପରିବା ସିଝିବ। ସାରୁ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସିମ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଆଉ ମସଲା ମାନେ ପରିବା ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇ ହେବାକୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଇକି, କାରଣ ସିଝିନି, ସିମ୍ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି ସାୟଦ କିଛିଟା, ତାକୁ ଦେଖିଦେବି ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଣିକି ଦେଇଦେବା, କାରଣ କିଛି 50% ସିଝିଯାଇଛି, ଆଉ 50% ଆମର ପାଣିରେ ଝୋଳରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ପରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ମାଛକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। 3 ଜଣ ଖାଇବେ ନା ମାଛ, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ହେଇକି ପକାଉଛି। ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମାଛକୁ ଘୋରେଇଦେଲି, ତରକାରୀ ଘୋରେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ତରକାରୀ କଲର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦେଇଗଲା, କ୍ଷୀର ବସେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାରଣ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭାତ ମୋ ଝିଅ ଘରେ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗ ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ପୁଅ ତା'ର ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବ, ତାକୁ ଟିକେ ପିଆଜ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଥିବା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଉଛି। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଭଲ ପାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଦେଉଛି। ସାରୁ ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ସାରୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇକା ପୁଣି ମାଗିବ, ମାମା ମୋତେ ସାରୁ ଦେ। ଆଉ ସେ ଖାଇସାରୁ, ପଛରେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା ବହି କେମିତି ପକେଇଛି ମୋ ପୁଅ, ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖାତା ବହି ତା ଥାକରେ ରଖିଦେଲି। ଝିଅକୁ ଯାଉଛି ଚଟ କରିଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କିଛି ଶୁଣୁନି ଜମା, ଚଟ ପକା ବୋଲି ଶୁଣୁନି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ପିଇବ ସେ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନ ପିଇଲେ ତାର ହବନି। ଯାହା ହେଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ। କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା,